Hello, good morning. Wow, nice kay lang fish pond. Wow. Hello, good morning, sir. Welcome to Alpha's Farm. Yeah, welcome. Thank you. Hala, tsada kay siya oh. Kaning nasa bahay kubo with kuan fish pan. Hello, good morning. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Nasi ma'am oh. Nice kayo yung place dito. Oh, tsada kay stanan. Hi, Ma'am Francis. Kumusta naman, Ma'am? Wow, super ka nice kayo oh. Anmas farm. Tsada kay lahang ano farm oh. Nice kay daghang flowers. Wow, nice kayo. So napay sila itik. Nay entrance. Kapila po, Ma'am. 50 ang walay Tuesday. 100 ang kaya kahit din sa tourism, sir. So, renew me every 1 year. Ah, Usay ka nako sa imong area, Ma'am. 2.5. 2.5. Wow, dako ba? Makaya. Magbayad, mi sir, ma'am? Dili. Nag-ask sila ba kung nabay entrance pag wow, super ka nice. Morning, Ma'am. May mga fish Charge pen. lang, Ma'am, kabaliro. Oh, kung naikuan, bayro nun, si kabaliro lang mo bayad. Agoy ka na di ay natay ko an di ay. bakir di ay. Hello. Roderick is my niece. Yes, no. Bonsai. Australia already. Uy, you know what? Look at this. Oh. Ang puno, daga bonsai oy. Kung di na ako makakuda kay wala na po.